رشتہ داروں کی ٹانگ تو صرف توڑی جا سکتی ہے, سیدھی نہیں کی جا سکتی. ایک اور مزے کی بات بتا کیا کہ میں نے اپنی بیگم کو پہلی مرتبہ انہی کے ساتھ جا کر دیکھا تھا. واہ واہ واہ, میرے بھی کہانی ساری پتہ ہے, اس کو میرے کو بتائیں. تو آپ کو افسوس ہے اس بات کا؟ ہاں وہ لمحہ یاد ہے مجھے, لمحہ یاد ہے. میم بن جائے گا, میم. انہوں نے آگے کچھ آپ سے شکایت کی تھی بھائی کی؟ نہیں, ہم کنیٹ کالج دوریاں کے بعد گئے ایز اے گیسٹ اینڈ وی ور واکنگ. شی واز دا ہیڈ گرل ڈرامٹک سوسائٹی کی. ہاں, ڈرامٹک سوسائٹی کی. اینڈ شی رین اینڈ کیم ٹو ریسیو اس. ہی واز اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو می, میرے ساتھ کھڑا ہوا, مجھے دیکھ کے کہتا ہے اس سے شادی کروں گا. شکل دیکھی, میں اس کی شکل دیکھی, اوپر سے نیچے اس کو دیکھا, پھر میں نے رابعہ کو دیکھا, میں کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. اور میں کئی دفعہ یہ بچوں کو بھی میں بتا چکی ہوں, میں کہ نومی بھائی نے اس وقت he just looked at Rabia and he said اس سے شادی کروں گا. واہ واہ, انہوں نے خود کہا؟ نہیں انہوں نے کہا. اچھا آپ نے کہا. وہ تو انہوں نے تو کچھ وہ کہہ ہی نہیں پائی, وہ تو کوما میں. نہیں, وہ ذرا دور تھی نا, وہ کھڑی تھی, وہ ہمیں ریسیو کرنے آئی اور آ کے وہ چل پڑی. وہ 2022 نہیں تھا جب کہتے اس سے شادی کروں گی, نہیں تھا اس سے شادی کروں گا. اب گی ہوتا ہے اسی سے کروں گی. اور مناتی بھی ایسی آج کل کی لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کو مناتی بھی, پتہ ہے کیسے؟ آپا میں بری ہوں نا, دعا کرو میں مر جاؤں. وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں. اچھا میم ایک سوال ہے, میم آپ کبھی فیل ہوئی ایگزام میں؟ جی ریاضی میں تو ساری عمر فیل ہوئی. کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا یہ عجیب سی بات ہے, میں بڑے بڑے قابل لوگوں کو ملا ہوں, سب فیل ہوئے. all were very bad in maths. مائنڈ سیٹ, یہ مجھے بہت عرصہ بعد پتا چلا. کسی کا میتھمیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کسی کا آرٹسٹک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کسی کا فلسافیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کیسے ٹیون ہوا ہے. تو میں تو ساری عمر لڑتی ہی رہی میتھمیٹکس سے, لیکن بہت دفعہ فیل ہوئی. لیکن میم ہماری تو کبھی ٹیچر سے بنی نہیں, کیونکہ ایگزام میں ٹیچر جو ہمیں کوسچن دیتے تھے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا, اور جو ہم انہیں آنسر دیتے تھے انہیں پتہ نہیں ہوتا. لازمی بات ہے. سہیل اصغر صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا؟ میں نے کام کیا ان کے ساتھ نہیں, لیکن I have met him repeatedly. Of course سہیل اصغر کے ساتھ کام کیا میں نے. امر روڑیا کیا میرے دماغ پہ ہو گیا, سہیل احمد صاحب کی بات. ابھی پھر پیچھے سے کہہ کر لگا امر روڑیا. نہیں, سہیل اصغر صاحب کے ساتھ ہم نے بسنتی والا ڈرامہ نہیں کیا تھا, خواہش. لو جی یہ ہماری ہمارے یہ روایت بھی ہے. جی آپ کی تو بہت پرانی روایت ہے. ان کا try it out, you will love it. بڑی خستہ ہے, مزیدار ہے. things still I do that. I remember پہلی دفعہ جب آپ ہمارے گھر آپ آئے تھے, آپ نے ایک کلف دار شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, بڑے زبردست چشمے لگائے تھے, دروازہ کھولا, آپ اندر آئے, میں کونے سے کہیں دیکھ رہی تھی, and I remember دوریاں کی اسکرپٹ ریڈنگ تھی. That is the first time. Yeah, that was the first time. I remember that. اور اس زمانے میں آپ یہ دیکھیے برکت صاحب اور سامیہ جی کے باقاعدہ اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی, جس کا آج ڈائریکٹر بھی خود نہیں پڑھ کے آتا. ایسا ہے نہیں پڑھ کے, ابھی تو 3 ایپیسوڈ آتے ہیں, ہم شوٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ ایکٹر کی جو کیریکٹر ہے وہ کہاں جا رہا ہے, مر جائے گا, زندہ ہوگا, تیسرے ایپیسوڈ کے بعد ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اوکے, یہ تو خیر بحث چلتی رہے گی. فوجی بھائی نے اجازت دے دی کہ فوجی بھائی اجازت والے تو ہیں ہی نہیں, وہ کہتے ہیں جو پر اللہ نے لگائے ہیں ان پہ اڑو. تو وہ تو شروع سے ہوش ہوش کر کے اڑاتے رہے, بھائی یہاں بھی اڑ جاؤ, وہاں بھی اڑ جاؤ. ان کے ساتھ پوسٹنگز اور مختلف اسٹیشن میں جانا, پھر ایک عجیب سی بات ہوئی. ہاں, پھر ضیاء صاحب آ گئے. ہاں, پھر انہوں نے کہا کہ جو فوجی بیگمات ہیں وہ NOC لیں گی. پھر ہم نے کام کرنا بند کر دیا. 8 سال بہت اچھا کیا, کیونکہ پھر ہماری پوسٹنگ کہاں, ٹل, پارا چنار, بہاول نگر, بچے چھوٹے چھوٹے. میں نے بچے پالے 8 سال, خوب انجوائے کیا, ریلیکس کیا, پورا پاکستان پھرے. اس کے بعد جب واپس آئے تو ماحول بدل گیا, پھر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کا کام شروع. جی بالکل میم, ہم اس بات کو مانتی ود ڈیو ریسپیکٹ, جس طرح کا ماحول ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے کوئی فیک ہے, کوئی اسنیک ہے. ڈو یو ایگری فیلڈ میں ہمارے؟ اصل میں جی دنیا میں یہ ہے, ہر پرچم تلے کوئی فیک ہے, کوئی اسنیک ہے, ہر قسم کا. کیونکہ بات اب سیکھنے سکھانے کی نہیں رہی, بات اب دل کی نہیں رہی,
बात अब पैसे की है। सच तो जब पैसे की बात होती है तो उसमें तो मुकाबला होता है ना। इम्पोर्टेंस और पैसा अपने ना कहते ना आए मी, मैं नहीं करूंगी तो कोई नहीं करेगा। मेरा मेकअप आर्टिस्ट, मेरा कमरा, मेरा ये, मेरा वो, मतलब कि आप एज ए टीम नहीं आगे चलते हो, यू नो। बट आई फील कि अगर आप में वो कॉन्फिडेंस और ठहराव है ना, ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। कोई आपकी फेम आपसे नहीं ले सकता, कोई आपका वक्त आपसे नहीं ले सकता, आपका जो है लिखा हुआ आपकी किस्मत में कोई नहीं ले सकता है। तो अल्लाह ने आपको देना है ना, इंसानों ने तो नहीं देना। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। तो बेहरीन साहिबा, सो हाउ डिड यू स्टार्टेड योर करियर एंड कैन यू टेल अस लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ? कहाँ पढ़ाई की, फिर अम्मा ने इंसिस्ट किया या मन चाहता था, या माँ को देख देख के एक टेम्प्ट हुई, या किसी ने कहा बेटे एक छोटा सा किरदार है आके कर दो? बड़ी मजेदार बात है। लाहौर स्कूल, एवरीथिंग लाहौरी। माँ को देखा बगावत नहीं करना एक्टिंग, क्योंकि अम्मी के आवर्स में देखा करती थी और देखती थी रिहर्सल्स पे रिहर्सल्स, और स्कूल के बाद अम्मी उठाती थी हमें रिहर्सल्स पे ले जाती थी। थिएटर के विंग्स में हम लोगों ने अपना आफ्टर स्कूल लाइफ गुजारी। और कहते हैं ना कि एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। कमर आफ्ताब साहब आए हमारे घर, उन्होंने कहा लड़की क्या कर रही है? उस वक्त उम्र थी मेरी 14 इयर्स, और इम्तिहान देके समर हॉलीडेज हुई थी। कुछ नहीं कर रही, काम कराओ, काम करो। जी करूंगी। उस वक्त मजाल नहीं होती थी कि सीनियर के साथ जो भी करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम एंड वर्क। बस फिर किया, का स्क्रिप्ट था बिल्कुल, बस किया, एंड इट जस्ट ऑन अ रोल हो गया। जो किस्मत में था, जो अल्लाह ताला ने लिखा था, आगे बढ़ते 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 different things started coming up. I started enjoying everything. You have done beautiful serials like Zindagi Gulzar hai, Dastan is one of my favorite. Mastana Mahi is one of my favorite. Mastana Mahi, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अल्लाह ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स मेरे नसीब में लिखी, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। अल्लाह अकबर। लोगों के साथ काम किया। और अच्छा, मैम और आपने जो काम किया हिट हुआ, किसी बाबा से पहले दम करवाती है स्क्रिप्ट के हिट हो जाए? सबसे बड़ा ना ऊपर बैठा हुआ बाबा, अल्लाह। कमर्शियल भी आपने माशाल्लाह था। जो काम के हिट किया सर, बस दिल से किया ना, सच्चाई से। एनीथिंग, यू जस्ट हैव फेथ। फेथ इज समथिंग व्हिच बाइंड्स यू टुगेदर। कुछ भी करना है दिल से करें, गिव इट योर ऑल, वरना मत करो। स्क्रिप्ट राइटिंग पे के ऊपर भी आपने डिग्री ली लंदन स्कूल ऑफ आर्ट से? बिल्कुल। और फिर डांसिंग में भी बहुत कुछ कर लिया? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पढ़ाया भी। एंड बस ये है कि फिर उसके बाद शेफ स्कूल भी गई 2 बच्चों के बाद। क्या मियाँ ने खाने में नुक्स निकाले थे जो शेफ स्कूल जाना पड़ गया? मुझे खाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी। ना मुझे खाने का शौक था, ना खिलाने का शौक था। बच्चे पैदा हुए तो कुछ तो जिंदगी में करना था, अब उनके साथ भी टाइम गुजारना है। घर में वेले बैठ के दीवारों को तो नहीं देखना था, पागल नहीं होना था। So right. तो एक ये culinary इंस्टीट्यूट है लाहौर में, एंड it opened my eyes to so many things. I didn't realize I had it in me. And I trained to be a savory chef, but I'm better at desserts, which is so weird. Okay. हाँ, अक्सर मीठे की तस्वीरें और मीठे की तस्वीरों के साथ सुपर फिटनेस की तस्वीरें भी लगी हैं। मैं देख रहा हूँ, मैच नहीं हो रहा। हाँ, मैं देख रहा होता हूँ कि कभी ये कर रही है, अगर ये भी खाती है, खुद नहीं खाती, बनाती है।